کیا کلو کس طرح لگائے؟ 200 روپے. سیب 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 کرتا رہتا ہے یہ. ایسے ایسے سیب دلائے گے اسے, ایسے ایسے. اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. یہ رہ گئے ہمارے چکروں میں جانوروں کو نہیں. اس نے کدھر چھپایا ہو؟ یہ اسپائڈر مین ادھر سے نکلے. واہ یار کیا کیا جگہ تم لوگ رکھتے ہو. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ یار. محنت مزدوری بھائی کر رہے. محنت مزدوری صبح سے شام تک کام کام کام, کھانا حرام. تو ہو چکا ہے ہمارا سب کچھ. ولی چلا جا. ہائے ہائے پیزا پہلے سے بھائی سارے بھوکے بھائی. کیا پیزا بنا مائنس میں. او ہو کیا کیا. السلام علیکم گائس. نعرے حیدری یا علی حیدر. تو آج کا ولاگ بہت ہی اچھا ہے اس وجہ سے کیونکہ آج پہلے ہم اپنی جو پیمنٹ ہے وہ بینک میں جمع کروائیں گے. ابو کے ساتھ جا رہا ہوں میں. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ میں علی ولی میں اور میری سسٹر میرا بہنوئی اور نعمان ہم جائیں گے آج پیزا کھانے کے لیے کیونکہ ہم نے پلان بنایا ہوا تھا. میں جس طرح کہ کل والی ولاگ میں کہا تھا وہاں جائیں گے. اس کے علاوہ یہ نعمان ہے, یہ میرا بھائی ہے نعمان. ماشاء اللہ اچھا اس کی باڈی چیک کر سے. باڈی لینگویج بلڈر ہے. بلڈر یہ مجھے تنگ کرتا ہے. کیا ہوا کیا ہوا. اچھا ابو بھی ساتھ چل رہے ہمارے. نعمان ہے میں ہوں تو فریش تو خیر ہے ہم ہو جائے گے. پہلے پیمنٹ جمع کروا لیتے ہیں بینک میں. اس کے بعد آتے ہی کپڑے چینج کریں گے. اور ہم نے پلان بنایا ہوا ہے آپ کو جس طرح میں نے بتایا. سلمان بیکری جائے گے ہم پیزا کھانے کے لیے. اور میرے ساتھ میرا بہنوئی نعمان اور علی ولی ہے اور میری سسٹر بھی ساتھ میں ہوگی. اور میری جو ایک ہمارے گھر کی جو بڑی فنکار ہے, ایک بڑی فنکار جس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جھنگے منگے میں آئی ہے. اس کا نام ہے فجر. وہ جھنگے منگے میں آئی ہے فجر اور میری سسٹر کے ساتھ ہے. اور یہ کدھر جا رہے بھائی؟ واش روم. یہ ابھی واش روم جا رہے ہیں. پتہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 4 بج رہے ہیں. یہ 4 بجے کھڑا ہوا ہے. رات کو ساری رات جاگتا ہے اور پورا دن سوتا ہے یہ. تو پہلے ہم چلتے ہیں بینک. ابو بھی تیار ہو رہے ہیں. اس کے بعد تو یہ ابو تیار ہو گئے ابھی. بابا کب نکلنا ہے؟ ہم نے ابھی نکلنا ہے. کنگی بھائی کنگی. دیکھے جب امی کے ساتھ جاتے ہیں نا تو کچھ تیار میار نہیں ہوتے. ابھی وہاں پہ میرے خیال سے کچھ اور لوگ آئے ہوئے ہیں. میرے کو جانا پڑے گا. تیار ہو رہے ہیں. پہلے اپنے آپ کو تیار کرے گے, ماڈل کرے گے, مطلب کہ اس طرح کرے گے جیسے کہ خود ہی جوان ہے. مجھ سے بھی زیادہ جوان لگ رہے ہیں. یہ ابو ہے. چلے ابھی ہم بینک کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ویڈیو سٹارٹ کریں گے جب بینک کے ساتھ پہنچے گی. اوکے گائز. اچھا ہم بینک تو جا رہے ہیں. اور بینک کے علاوہ ایک بات اور, ابو پیسے میرے اکاؤنٹ میں جائے گے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ آپ کے میرے اکاؤنٹ میں. پہلی بات ہماری ہو چکی, پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈالنے ہیں. کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر. سر تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا بتا رہے ہیں ہم. پیچھے گلاسے بیچ رہے لوگ اور ہم یہاں ولاگ کر رہے ہیں. پھر بینک چلتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلا ولاگ بھی اسٹارٹ کریں گے. اور پیسے ہم جیسے ڈالیں گے ولاگ مطلب کہ بینک میں, اس کے پیسے ہم جب ڈالیں گے بینک میں اس کے بعد ہم گھر واپس آئیں گے, کپڑے چینج کریں گے, تیار ہو گے, بچوں کو تیار کریں گے. اس کے بعد ہم نے نکلنا ہے اپنے ٹور پہ کھانے پینے کے لیے. اور انشاءاللہ ابو پیزا کھاؤ گے یا کیا کھاؤ گے آپ؟ پیزا. ہاں ابو پیزا کھائیں گے. پیزے کا شوقین ہو گئے ابو. ہاں ابو کا ویٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وجہ سے. یہ دیکھیے پہنچنے والے ابھی ہم. اچھا کل کے لحاظ سے جو موسم ہے بہت اچھا چل رہا ہے یہاں پہ. کل کے لحاظ سے موسم بہت اچھا چل رہا ہے. کل بہت زیادہ دھوپ تھی, گرمی تھی. اور پھر بھی میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے ولاگ بنایا. میں نے کہا میرے جو فینس ہے, فالوورس ہے یا سبسکرائبرس ہیں, ویورس ہے, وہ خفا نہ ہو جائے. اور بینک اب آ گئے ہیں.
اب مجھ سے پہلے ہی بینک میں جا رہے ہیں, صحیح ہے. اس کے بعد ہم بینک سے باہر نکلتے پھر ویڈیو کرتے ہیں. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. تو آج بینک میں پیسے جمع ہو گئے ہمارے. یہ تو نہیں بتانا کہ ہم نے کتنے جمع کروائے کتنے نہیں ہے. ادھر سے چلتے ہیں نا واپس اس سائڈ سے. چلو پھر اس سائڈ سے جانا پڑے گا. لیکن آج کا موسم بہت اچھا ہے, پلاننگ اچھی ہو گئی. او ہو موسم اچھا جا رہا ہے آج کا. تو اب اچھا پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے ہیں. تیرا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں؟ لیکن جو ابو کے پیسے تھے وہ اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئے کیونکہ ٹائم اپ ہو گیا تھا. تو ابو اپنے پیسے جیب میں ڈال کے گھر لے کے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو آج کی جو ٹریٹ ہے وہ ابو کی طرف سے ہوگی, ہے نا. ٹھیک ہے, یہ کیمرے میں تو ٹھیک کہتے ہیں, جب کیمرہ ولاگ بند ہوگا بولے گا اپنے اپنے پیسے اپنے اپنے خرچے. امریکن خرچہ مطلب کہ اپنے پیسے پہ اپنا خرچہ. ہاں انشاءاللہ میں بھی لوں گا ایک مرتبہ. انشاءاللہ لے گیا ہوں. یہ کیا جگہ ہے؟ تو آہستہ آہستہ یہاں پہ پھر سے دھوپ نکلنے لگی ہے. موسم چینج ہو رہا ہے, اور چینج کا مقصد یہ ہے کہ چینج ہونے سے پہلے ہی ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہم گھر چلتے ہیں, ڈریسنگ چینج کرتے ہیں, کپڑے چینج کرتے ہیں. اس کے بعد مطلب جدھر میں نے آپ کو بتایا تھا چلنے کی تیاری کرتے ہیں. میری وجہ سے گھر میں بھی کافی لوگ ویٹ کر رہے ہوگے میرا کہ فیصل کب آئے گا تاکہ فیصل ہمیں ٹریٹ دینے کے لیے چلے جائے. یہ والی ٹریٹ دوں گا انہیں میں. اور ابو بڑا خاموشی سے چل رہے ہیں ابھی میرے ابو. کیا ہوا ہے؟ تھوڑا سا لوگ دیکھ رہے ہیں اس بھائی نے ولاگ کیا ہے. مطلب کہ ویڈیو بنا رہے پیچھے سے انگلیاں دکھا رہے ہیں. تو ابھی علی کے لیے پہلے سیب لے لیتے ہیں. علی کے لیے کیا کلو کس طرح لگائے؟ 200 روپے. تو ایسا کرے کہ ایک کلو ڈال دیں. اچھے سیب ڈالنے ہیں. اصل میں وہ علی بار بار مجھے کہتا رہتا ہے سیب کھاؤں گا. چلے ایک کام کر 200 روپے دے اور 50 روپے کاٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ. یہ کہتے ہیں ابو, کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں, اور وہ کہ بچے چیزیں مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں فروٹ کھاؤں گا, سیب کھاؤں گا. سیب کرتا رہتا ہے. یہ ایسے سیب دلائے گی اسے ایسے. اچھا مین روڈ پہ ولاگ کر رہا ہوں میں. یہ دعا کرتا ہوں کوئی میرا موبائل چور کے نہ لے جائے. بس پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح ہوا ایک مرتبہ. یہی نہیں ابھی اور سنیے. ہو گیا بھائی. چیٹنگ کرتا ہے تو, چیٹنگ کرتا ہے تو. پیسے میں نے دینے رہے ہو. یہ رکھو دے, یہ پکڑے. لوگ کری پکڑی. یہ پیسے نکال رہے ہیں اپنے بیٹے کے سیب کے لیے, اور اپنے بیٹے کو سیب لے کے دیے. اور اس کا جب خرچ ہوتا ہے تو اس کے بعد اندر سے دل جلتا ہے. بھائی پیسے آتے تو خوشی ملتی ہے, پیسے جاتے تو غم ہوتا ہے. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں جب دل خوش ہوتا ہے, خرچ جب کرتے ہیں تو خون جلتا ہے. بھائی بچے اچھے لگتے ہیں, خرچ کرنے چاہیے. اتنے بھی خرچ نہیں کرنے چاہیے کہ جیب کنگلی ہو جائے ساروں کی. میں غریب ہوں. پیٹرول پمپ چلے ابھی گھر چلتے, اس کے بعد ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اپنا. صحیح ہے, اوکے گائز. تو گائز ابھی ہم گھر پہنچ گئے ہیں. بھابھی کام کر رہی ہے. یہ کیا ہوا, کیا میرے آتے ہی رونا شروع ہو گئی کیا؟ یہ لے سیب کھائے گا. مریم پیچھے. علی یہ دیکھ کیا لے کے, موبائل چھوڑ 2 منٹ, اس کے اندر دیکھ کیا ہے.
चेक कर, क्या है ये, क्या है? ये सेब है, खाएगा? भाई चप्पल दे दो यार, हमारी चप्पल दे दो। ये चप्पल पे अपने बहुत वो रहते हैं। क्या है ये? खाएगा? खा ले। पहले इसे धोएगा, साफ करेगा, उसके बाद खाएगा। चक लगाए किसे? चक लगा, इस तरह, इस तरह नहीं, इस तरह, हाँ इस तरह। खा जा, खा जा, खा जा। खाने को कहा है, चूसने को नहीं कहा। हाँ खा जा। बाइक ले, बाइट ले, बाइट ले एक। अली किधर है? अली, ये देखो, जो भी लाना दो लाना। ये फिर भाग रहे, भाग भाग मिर्जा भाग। इधर आ, हाथ पकड़ा अपना, इधर आ, इधर आ। ये सेब उठा, खा ले। सेब का है? ये तेरा सेब है। चले, कपड़े चेंज नहीं किए अभी तक। और तूने अली नहीं किए कपड़े चेंज? इनके भी कपड़े चेंज करवाने, मैंने भी करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम अगली जो मुलाकात होगी, मतलब कि स्टार्टिंग हम वहीं पे लेके जब हम यहाँ से निकलेंगे, सही, लोग ज़्यादा लंबा ना हो जिस वजह से। अच्छा, अपने चक्रों में हमने एक चीज़ को भूल गया, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। एक चीज़ जो रह गई मेरे पास, एक मिनट पहले इसमें डाल देते, उसके बाद हम स्टार्ट करते। पहले दूध डाल देते, उसके बाद करते हैं, सही है? अब दूध डालने से आपको इतना तो पता चल गया होगा मैंने किसके लिए डाला हुआ है। आगे 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 आगे। ये भूखी है यार, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। इधर आ, ये ले। इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये रह गए हमारे चक्रों में, जानवरों को नहीं। पी ले, पी ले। A few moments later. तो गाइस अभी हम तैयार हो चुके हैं सब लोग, मतलब कि अब रेडी हो गए, अभी हमने निकलना है, सही है? तो देखते लोग आए या नहीं आए। हाँ उस्मान आ गए, ये मेरा बहनों, ये उस्मान कैसे। और ये वो फजर जिसका मैंने जिक्र किया था, ये फजर, इस फजर का मैंने जिक्र किया था। फजर क्या हाले, कैसी हो? डू डू डू। तुम्हें किसने मारा? मार, झगड़ा हो रहा है। अच्छा तू मारे तो खैर, ये मारे तो वेर है। ये ले। अच्छा अली, सब लोग जाए। ये गंजा स्पाइडरमैन, गंजा स्पाइडरमैन। चलो तैयार हो चुके, चलो चले पिज़्ज़ा खाने। नहीं चलना, सलमान बेकरी जाने है? नहीं चलना। चलो तू इधर, हम जा रही है। लाइट बंद कर, आँख में लग रही है। चलना है या नहीं? तैयार हो गए हो? चले चले या नहीं? झगड़ा मत करो, मार इसे, मार इसे। ओए चाचू है, क्या कर रहा है? ये मेरा भाई है नुमान है, इसके साथ सब लोग झगड़ा करते, सब मारते इसे सब मारने के लिए आए हैं। अभी देखिए, ओए होए, चप्पल पहन, चप्पल पहन, चप्पल पहन। इधर पकड़ इसे, लॉक कर। चप्पल पहन, अच्छा चप्पल तो पहन। ये देखिए, ये कितना अच्छे मेरे। ये देखो, इसका नाम काला भूत है। पिज़्ज़ा खाएगा, चिकन। चल चप्पल पहन, चप्पल। चलो हम फिर पिज़्ज़ा खाने के लिए जाएंगे हम। सब लोग चल रहे हैं। ये
परमेश्वर आती बच्चे इधर देख, इधर बाहर सेट कर। हाँ आ गया, दोनों आ गए। चलो अभी हम चलते हैं, तैयार हो गए, बहनों भी तैयार हो गए, मेरा उस्मान नुमान भी तैयार हो गए, सब लोग तैयार हो गए, अभी हम चल रहे हैं। ओके चलो। A few moments later. तो हम लोग आ गए अभी सलमान बेकरी की तरफ। उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उस्मान भाई के साथ में। एक मिनट नुमान इधर आ, एक काम कर, इधर खड़ा कर बाइक को। तो बच्चे मेरे जिद कर रहे हैं अभी, पता नहीं क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई? गुब्बारे कितने? 50 का 2 एक दाना 50। दोनों कितने? ये पक्का बनता है आपका, आप बताएं। खराब चीज नहीं बेचते हो, देखो ये फट गया ना, फट गया ना। हम तो करते हैं, खराब चीज नहीं पहले बच्चों ने गुब्बारे लिए, भाई दे रहे थे कि पहले पैसे दे देते, उसके बाद लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो हमने ऑर्डर भी देने पहले हम सलमान बेकरी जाएंगे, उसके बाद हमने जो प्लान किया है वो तकरीबन पिज़्ज़ो का है। बच्चे साथ में वो अंदर गए, उसके उन लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ आए सलमान बेकरी की तरफ, अभी हम आए हुए हैं। यहाँ की जो मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ की सर्विसेज अच्छी है और सब कुछ अच्छा ही मिलता है यहाँ के। आज आपको यहाँ का डिश वगैरह सब कुछ मैं चेक करवाऊँगा कि किस तरह से बनते हैं, किस तरह पिकअप करते हैं, और तो खाना पीना सब कुछ इंजॉयमेंट। ये जगह जो है ये लड़कों के लिए है, लड़के अंदर है। तो उस्मान भाई आगे क्या खाना है, क्या पीना है? यहाँ पर पिज़्ज़ा खाना है, कोल्ड ड्रिंक के लिए भाई। बस भाई ने हमें पैकेज दिया हुआ है यहाँ पर। यार हमने आपको सिस्टम दे दी, ये तो फिर भी पैकेज है। ये मैं यहाँ पे व्लॉग कर रहा हूँ, ये अपनी वीडियो कर रहा है। ये बच्चे किधर गए? अली ले लिया, क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा कहने की बात थी कि उस्मान भाई ऑर्डर आप दे रहे 2 हफ्ते के साथ पेमेंट कितने? ऐसा ना हो कि सारी चीज़ों का ऑर्डर देकर 1-2 लाख का मुझे कार्ड दे दो भाई, और कौन सा कार्ड किसके बाद है भाई? आप हमें दे दो, बाकी हम खुद ही ऑर्डर कर। ATM कार्ड मेरे पास नहीं है अभी, मैंने भी देखा था भाई, मेरे पास होता तो मैं दे देता। अच्छा इस ATM कार्ड की बात कर रहे हैं आप? ये वाला चाहिए? ये सिर्फ ये ATM कार्ड जो अब्बू का लेकर घूम रहे हो। अप्पू का? भाई ये कार्ड मेरे, ये चेक करो नाम किसका लिखा हुआ है इस पे, नाम देखे फैसल मुश्ताक, ये मेरा अपना नाम है। ATM कार्ड में अपना रखता हूँ। अच्छा छोटे बनी जरा। अच्छा आ गए हैं, ऑर्डर क्या देने अभी तहजीब से बताए उस्मान भाई। हमने यहाँ पर 3 पिज़्ज़े को ऑर्डर दिए और कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम गर्म जाती है। चले सही है। और फजर कहाँ पे? फजर ये फजर है। तो गाइस ये फजर है, मेरी भांजी से मुलाकात कराते हैं। ये देखिए, ये वो मैंने जुंगे मुंगे की बात की, दे रही है वाला है। चले ऑर्डर दे देते, उसके बाद बात करते। तो ऑर्डर दे देते, उसके बाद हम आ गए। अभी मेन्यू कहाँ पे? मेन्यू सामान ऑर्डर दे रहे हैं, उससे मेन्यू का पता ही यहाँ का। माशाल्लाह सेटिंग बहुत अच्छी की उन लोगों ने, लोकेशन भी अच्छी है। ये सलमान बेकरी की तरफ आया। अच्छा मैंने यहाँ के पिज़्ज़े की तारीफ़ सुनी, इस वजह से मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और ये क्या पीछे बच्चे बड़े तंग कर रहे हो शायद। तो मेन्यू चेक करो। भाई मेन्यू में कार्ड मिलेगा या फिर इधर से? सामने डिस्प्ले पे मेन्यू है, डिस्प्ले पे ये वाला जो चाहिए सारा। मतलब ये सारा मेन्यू यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले पे। पहले हम डिस्प्ले पे चेक करते क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है? शोरमा नहीं, हमें पिज़्ज़ा खाने, पिज़्ज़ा और अभी
علی ابھی ہم نے سوچا ہم نے پیزا نہیں مکمل ڈیل لیتے نا, ڈیل کے ساتھ اچھا تو ابھی تک آرڈر وہ لوگ کافی رش لگا ہوا ہے تو آرڈر دینے میں ذرا دقت ہوتی ہے. باقاعدہ سب کچھ اوکے ہے یہاں پہ. اچھا اور علی ولی کہاں ہے؟ ایک منٹ اچھا 3 اسمال پیزے کرنے ہیں بھائی, 1 لیٹر 1.5 لیٹر اور لائٹ جو کہہ رہے ہو ایک شوربہ کر پیمنٹ کر دیتے اس کے بعد کریڈٹ کارڈ چلے گا نا؟ اچھا کیش نہیں ہے, اے ٹی ایم کر دیں ابھی ہو گیا. ہاں بھائی کیا ہو گیا؟ کوڈ فکر مت کرو, کوڈ کینسل کرو. اچھا میری یہ کنڈیشن اور بچے مجھے غبارے دے کے بھاگ گئے. اے بلی پکڑ اسے, ادھر آ ادھر آ. اچھا اندر لیڈیز ہے, لیڈیز کی ویڈیو ہم نہیں کر سکتے تو میں پہلے اندر جاتا ہوں اس کے بعد شو کروں. اوکے اچھا بچوں نے مجھے صحیح تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. ابھی بتا دوں ایک کے بعد ایک انفارمیشن دیتی جا رہے ہیں. کیا لینا ابھی کون سا؟ ایک منٹ یار, ایک منٹ, ایک دم سے مت نکالو, ایک منٹ صبر کرو نا. ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے, پیا نہیں ہے, پہلے سے لے کے اندر جائے گی, باہر آ کے آپ سے لے گے. کیا لینا ہے؟ اچھا رکو بھائی, ادھر آؤ. کتنے پیسے تمہارے پاس ولی؟ اچھا اردو آتی ہے؟ ہاں بھائی اردو آتی ہے بھائی, اردو آتی ہے. میں ایسے پشتوں میں لگا ہوا ہوں. کیا لانا ہے؟ پیسے کتنے تیرے پاس؟ ماں 20 روپے لے کے تو حج پہ جا رہے ہیں نا. کیا لینا ہے تو نے؟ بعد میں آ جاؤ. ہاں بھائی کب آنا ہے بھائی؟ بعد میں آ جاؤ. بعد میں آنا ہے, بعد میں. ابھی سلمان بیکری کے اندر چلتے ہیں. بعد میں آ جاؤ, بعد میں آنے میرے, بعد میں آنے. ابھی نہیں بعد میں. چلو آؤ یار, بعد میں کھانا کھاتے پھر دیتا ہوں نا, کیوں ضد کر رہے ہو؟ بعد میں آ جاؤ, پھر دیتا ہوں. سارا لے لو. لینا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کتنے پیسے ہیں یہ دیکھ, اتنے پیسے لے کے آئے یہ. ایک 5 منٹ پاس آ جاؤ, پھر دیتا ہوں. جاؤ. وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے 5 منٹ کے بعد آنا, سب کچھ مل جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ لینا ہے, یہ بھی دیتے ہیں. یہ والا اچھا اسپائڈر, یار ہم نے اسپائڈر مین لینا. صحیح ہے نا, یہ اسپائڈر مین کے بچے دیکھو سارے نے سرخ کپڑے پہنے ہیں, ہے نا. اس کا باپ اسپائڈر مین ہے. چلو آؤ, چلو آؤ اندر چلتے. صحیح تنگ کیا ان لوگوں نے. اچھا رونا نہیں ہے. پہلے کچھ پیزا کھانے, پہلے پیزا کھاتے اس کے بعد. اچھا بچوں نے اتنی ضد کی, ابھی دلانا پڑے گا. کیا لینا بھائی تو نے؟ اسپائڈر مین لینا ہے. یہ لو, اس کے ساتھ ایک اور کچھ ہے یار, وہ بھی اور دے دو. اچھا ایک اور لینا ہے. ایک اور لینا ہے. ٹھیک ہے لگ اگر شیشتا تھا تارا مار کا لگا. کیا لینا ہے؟ مجھے کہہ رہے میرے پہ بھائی, میرے پہ مجھے کہہ رہے کہ ہاتھ پہ باندھنا ہے. یہ لو ہاتھ کرو, یہ ذرا پکڑ کے رکھنا ہے, وہ اڑا دے گا. میں اس کے ہاتھ پہ شروع کر دیتا ہوں. بھائی اللہ نے بچے دیے, سنبھالنا بھی پڑتا ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, کیا بات, یہ بات ہے. ارے سر کیا بات. وہ کدھر گیا دوسرا؟ یہ کدھر, اس نے کدھر چھپایا ہو؟ یہ اسپائڈر مین ادھر سے نکلا ہے. پیاری سمجھ گئی. واہ یار, کیا جگہ تم لوگ رکھتے ہو, کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ یار.
तेरी वाली तेरा ही नंबर है भाई, तेरा नंबर है ये लो। ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕಮರ ಅದು असल में बात भाई काले काल मत अटेंड करो भाई, काल से ज्यादा अटेंड नहीं है हमारे लिए। काल जो करेगा वो सिर्फ पैसे वाले करे। काल पता पहले काल चेक कर लेते हैं, इसे काट दो, काल काट दियो कि ब्रो। अच्छा पेमेंट देना बाकी, पेमेंट दे देता हूँ, पकड़ो यार। ओ वली इधर इधर आ जाओ अंदर एटीएम नहीं चल रहा। ओके ब्रो, चलो ले लो जो मिलते है ले लो। इमरान खान आता ना तो अच्छा होता। अभी कुछ बोल नहीं सकता, भी लोग है ना, गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है फैमिली। चलो ओके ब्रो, ओके। अच्छा अभी देखते हैं हमारा सामान तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। अली वली इधर ही रहना, क्या खा रहा हूँ एक मिनट भाईजान, चेक करें ये हुआ है या नहीं। ये हमारे पिज़्ज़े, मतलब कि पिज़्ज़े तैयार हो चुके हैं। अभी देखते हैं और भी कुछ है। शोरमा भी था ना भाई हमारा, कोल्ड ड्रिंक शोरमा ला रहे। मेहनत मजदूरी भाई कर रहे, मेहनत मजदूरी। सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। ये बात है। अजल रश बहुत ज़्यादा है, शोर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इस वजह से पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर होगी या नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। बच्चे भी पीछे आ गए, स्पाइडरमैन के, मैंने कहा ना स्पाइडरमैन के बच्चे आ गए है ना। क्या कर रहे हो? हाय हाय, अच्छा केचप ज़्यादा डाल दिए। सेटिंग अच्छी की है। ये हमारा सब कुछ तैयार मेन्यू हो चुका है, लेके चलते हैं ब्रदर। ओके तो हो चुका है हमारा सब कुछ। वली चला जा, देखते क्या क्या निकलते, क्या क्या निकलते। ओ भाई रो, उस्मान भाई से पकड़े ये। वेलकम। अच्छा अकेला ही लेके आ, व्लॉग भी मैं अकेला बनाऊँ, गाँव भी मैं अकेला, सही है। चलो नोमान उस्मान आप अपनी बीवी के पास आ गए। अच्छा भी देखते क्या क्या निकलते, क्या क्या नहीं, देखते क्या क्या निकलते। क्या खाओगे? उस्मान ने पहले से शोरमा उठाए हैं, भूख ज़्यादा लगी है भाई। चलो पिज़्ज़ा चेक करते हैं। नुमान ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन गूंगा है। हाय हाय, पिज़्ज़ा पहले से बाइक, सारे भूखे हैं भाई। फजर को मुझे दो, फजर को मेरे पास आने दो, फजर को मेरे को दो। अभी तो मैं हूँ, इसे पकड़ो इसे, एक वीडियो हमारी करो। अभी देखते पिज़्ज़ा ओपन करते हैं। डाइट मेरी ख़त्म हो गई यहाँ पे आके मेरी डाइट ख़त्म, जिम का सब कुछ ख़त्म। अभी मजा आएगा ना, है ना फजर? पहले से दुखी है, केचप खा रही है बेचारी, देखते पिज़्ज़ा खाती है। अच्छा मेरी एक दो पिक्चर भी निकाल लीजिए, मैं इस तरह की पिज़्ज़ा खा, पिज़्ज़ा क्या भाई?
اچھا یہ تو یہاں پہ لٹکا دیے. کیا کھاؤ گے؟ کولڈ ڈرنک بعد میں, پہلے پیزا کھا. یہ لے ہاں. ہائے ہائے, اچھا لگا؟ اچھا ہے, مزہ آیا ولی؟ مزہ آ رہا ہے سب کو, مزہ آ رہا ہے, ایک میں رہ گیا. کیا پیزا بنا ہے. یہ لے کھا کھا, اپنے ہاتھوں سے کھا. یہ لے اپنے ہاتھوں سے کھا. کولڈ ڈرنک دیتا ہوں, پکڑ اسے. یہ کولڈ ڈرنک دیتا ہوں. یہ لے کھا لیتے ہیں, کھاتے مائن اس میں. او ہو کیا کیا, کیچپ یہ ہماری ڈائٹ ہے بھائی. ہم باپ بیٹے پیزا کھا رہے ہیں. اچھا ہم سارے نے کھا لیا. یہ رہ گیا, کہتے کیچپ ڈالو, کیچپ ڈالو. یہ دیکھو. اچھا جب بچے چیزیں کھاتے ہیں نا تو سارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. بچوں مطلب آپ انسان جو کچھ کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یا گھر والوں کے لیے کماتے ہیں. اس وجہ سے کس پیزا اچھا ہے. کس طرح وہ چہرہ کس طرح کرتے ہیں, اس طرح کرے گا. مائنس بھی 1 منٹ صبر کرنا ہے یار, ابھی تک میری ڈکار رہتی ہے. حال ہے میں کھاؤں اپنے ہاتھوں سے. اچھا کیچپ ڈالو. مجھے لگا کہہ رہے تم کھا لو, لیکن نہیں, خود ہی کھائے گا. کیچپ ڈال دو. ساروں کا صفایا کرتی ہے, لیکن اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک نہیں جاتی. مطلب اس کا کیا ہے, سب کچھ ہضم. اچھا تو کھانا مانا کھا لیا ہم نے. ادھر علی بات سن, اندر ہی چلتے ہیں. کھا لیے. اور اس کے علاوہ ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو. ابھی ہم نے تو کھایا, لیکن امی ابو نے بھی کچھ نہیں کھایا, تو ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے کچھ سامان لینا ہے. سلمان بیٹی کے اندر سے, تو پہلے ہم اندر جائیں گے, اس کے بعد امی ابو کے لیے جو سامان ہم لے لیں وہ لے کے, اور پھر واپس گھر. اور انشاءاللہ میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوا تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. اتنا ضرور دیتا ہوں, آپ لوگوں کی وجہ سے ولاگ بنا ہوا. علی چل اندر چلتے ہیں. ایک منٹ ادھر آیا یار, ادھر. اچھا اندر لیڈیز سے اور کافی چیزیں لوگ نہیں کر سکتے. اچھا تو یہ سامان ہم نے لے لیے, چل رہے وہاں پہ, وہ بکنگ کر رہے تھے, پیمنٹ کر رہے, سامان کو کھا لے گئے. لیکن ابھی یہ جو سلمان بیکری کا اندر والا سی ہے. کیا کھانا ہے؟ کیک. ابھی کیک کھانا ہے. کیک کل آ کے کھائیں گے, صحیح ہے. چلو ابھی گھر چلتے. چلو آؤ, چلو 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 چلو. ضد پوری کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ گھر جا کے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اچھا بھائی یہ پیسٹری دے دو یار انہیں. کیا کھائے گا؟ یہ والی پیسٹری 2 نکال دے. چاکلیٹ والی کھائے گا بھائی؟ فلیش. اصل میں
व्लॉग कर रहे हैं यार। हो गए भाई ने पेस्ट्री खा ली माशाल्लाह, बहुत चिकने प्यारे लग रहा है यार। अच्छा प्यारा जिसे भी कहते सब लोग हंसने लगते हैं। ये देखिए एक वंस अगेन यार, बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं। हाउ मच ब्रो? चलो ये पैक करवा देते, जान छूट जाएगी हमारी। चलो आए बनी जरा अलिया, चलो पैकिंग करवा ली हमने, अभी बाहर जा रहे हैं। पीछे हो पीछे हो, क्या कर रहे हैं? चले चलते चलो, घर वालों के लिए करवा दिए, सब कुछ ओके हो गया है। तो सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि घर भी निकलना है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, व्लॉग नहीं कर सकता आगे। और बाकायदा ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए मैं जो कर रहा हूँ ना, आप लोगों के प्यार की वजह से कर रहा हूँ, और मतलब कि जो मैं कुछ हूँ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। ओके गाइस, आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके इंशाल्लाह कल मिलेंगे अभी।